अच्छा नहीं, पर ज्योति साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एग्जैक्टली क्या लग रहा है आपको? कुछ दिन पहले देखा हमने कि एक अलर्ट भी जारी किया गया, दहशतगर्दों के हवाले से भी पता चला वहाँ पर, तो बेहतर नहीं है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया फरियाद साहब ने मुझे मौका दिया। देखें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा होगा कि गौर साहब क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल तक हमारी मीटिंग, यानी कि वकीलों की या फैमिली की मीटिंग की जो हमारी एक्सेस है, वो उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो ख़त्म करके हमारी मीटिंग करवाई जाए। हम ये कह रहे हैं कि हमें किसी सूरत भी इन लोगों पर यकीन नहीं है, क्योंकि आपके सामने है कि वज़ीराबाद में हमला हुआ, इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी और ये कहा कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं हुई। आज उन्हीं की हुकूमत है और उनकी कस्टडी के अंदर इमरान खान साहब हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, दरख्वास्त दी थी उस वक्त भी कि इमरान खान साहब को महफूज खाने के हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि गिरफ्तार नहीं उसे अगवा कहेंगे, क्योंकि इधर ऑर्डर होता है फ़ौरन 5 मिनट बाद गिरफ्तारी हो जाती है वहाँ से, जमान पार्क से, और जिस तरह वहाँ पर गेट तोड़कर अंदर जाती है पुलिस और जिस तरह वो अंदर बेडरूम तक चली जाती है, वो सारी दुनिया ने देखा। तो उस वक्त भी खान साहब को गिरफ्तार करके अटक जेल लाए गए थे, हालांकि उस वक्त भी अडयाला जेल में इमरान खान साहब को लाना था। लेकिन वही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है कि ये बानी चेयरमैन तो नहीं है वहाँ पे, इतने सारे और कैदी भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी अलर्ट सबके लिए है, नॉट जस्ट फॉर हिम। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे वाक़े करवाए गए या हुए या जो भी हुआ, और अब भी जब लोग वहाँ पर गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द, तो उसके बाद कोई ऐसी आपके सामने कोई चीज़ आई है कि वो ये कहें कि इन दहशतगर्दों के पास से ये असला निकला है, ये इस जगह से तलक रखते थे, वो किधर गए दहशतगर्द? You don't believe कि दहशतगर्द निकले हैं वहाँ से? देखें, वो जो दहशतगर्द पकड़े हैं, फिर वो उसके बाद सारी स्टोरी जो है वो गायब क्यों है? क्यों नहीं कौम को बताया जा रहा है वो दहशतगर्द कौन थे, किधर से आए थे, कौन सा मवाद था? और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पाबंदी किस चीज़ की है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट ना की जाए, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी एक्सेस है उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगा दी गई है, वकील क्यों नहीं मिल सकते, ये उनका हक है। और वहाँ पर अगर ये कोई प्रोग्राम बनाया की कोशिश की गई है कि वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके किसी और जेल में ले जाने का कोई ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये भी तो व्हाट्सएप के ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है। बीबी को बनी गाला लाया जा सकता है, तो उनको भी तो लाया जा सकता है। नहीं, बनी गाला वो नहीं आना चाहते, किसी सूरत भी नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि मैं जिस जगह पे हूँ, मैं अडयाला जेल में रहूंगा जहां पर दूसरे आम कैदी हैं। ये तासर देने की गलत कोशिश की जाएगी। अगर मुझे बनी गाला लेके गए तो ये तासर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब ने शायद डील कर ली है। आज भी बनी गाला के अंदर अगर बुशरा बीबी साहिबा हैं तो वहां पर जो अडयाला जेल है उससे ज्यादा सख्तियां की गई हैं, और वहां पर जो कैमरे लगाए गए हैं उस पर भी हमने गहरी तशवीश का इजहार किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सदेबाब नहीं हुआ। इमरान खान बीबी साहिबा की मुलाकात के ऊपर पाबंदी है, और ये देखें कि इस वक्त जो होम मिनिस्टर है वो कौन है, वो मरियम नवाज साहब हैं, और वो हुक्म दे रही हैं कि ये किया जाए। आपके सामने मरियम औरंगजेब का बयान, मरियम नवाज होम मिनिस्टर के, अच्छा पंजाब की आप बात कर रहे हैं? अच्छा ओके जी। और मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने आपने देखा कि क्या उस वक्त बयान दिया था कि इस शख्स का सर कलम कर दे, उनको शर्म नहीं आई। लॉयर्स की एक्सेस जो हमारा पॉइंट है वहां से हटे नहीं, लॉयर्स की एक्सेस दी जाए, अदरवाइज इसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जहां पर हो सका ये मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगा? एक मरवत साहब ने एक एक्शन सजेस्ट किया, जरा देखिए क्या कह रहे हो। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और आज भी मैंने भी बात की थी गौर साहब से, हमारी बात चलती रही है और इसके ऊपर हम बिल्कुल इरादा रखते हैं। और अगर इमरान खान साहब को उनसे मिलने के लिए हमारी इजाज़त ना दी गई तो हम इस तरफ जा सकते हैं। तमाम जितने भी हमारे मेम्बरान्स हैं असम्बली में बैठे हुए वो सारे जाएंगे, फिर सबको अगवा करें, सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, सबको गिरफ्तार करें, पर्चे करने हैं तो करें। क्योंकि देखें इस वक्त क्या पोजीशन है कि इमरान खान सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, पॉलिटिकल पार्टी का, और जो इमरान खान की खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, आप लगा लें क्रिकेट की हिस्ट्री से लेकर वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब बने उसके दरमियान लगा लें कि शौकत खानम हो, नमल हो, या दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने क्या क्या किया, और पूरी दुनिया में मुसलमानों की आप उस लीडर को इस तरह से आप जेल में डालकर, और इस तरह से केसेस 5 दिन के अंदर 3 फैसले लगातार सुनाए गए हैं और 14-14 घंटे अदालतें चलती रही हैं, ये कोई तरीकाकार है? right. बिल्कुल, ये इसके ऊपर कोई जो है वो साहिबा हमें ज्वाइन करिए, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच नाज बलोच साहिबा। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी गई है, ये दुरुस्त है पाबंदी लगाना? सिक्योरिटी वजूहात वो कह रहे हैं, या फिर पंजाब हुकूमत इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, कंसिडरिंग कि उनके आर्च राइवल मौजूद है वहाँ पर?
فریہ آئی تھنک سیکورٹی ایشو کی وجہ سے سیکورٹی کے معاملات کے مد نظر پابندی لگائی گئی ہے. تو وہ میرا خیال ہے پابندی تمام قیدیوں کے لیے ہوگی, وہ تمام جتنے بھی وہاں پہ پرزنرز ہیں سب کے لیے ہوگی, اور بالخصوص آئی تھنک کہ کسی ایک کے لیے ہوگی. اور یہ جو ایشو ہے بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ ہر بات کے اوپر سیاست کرنا مناسب نہیں لگتا. آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ عدالتی معاملہ ہے. اگر آج خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ ظاہری بات ہے جو ان کے کیسز ہیں ان کیسز کے اوپر ان کے وکلا جو ہے وہ دلائل نہیں دے پائے. جب آپ ہر کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اب قانونی معاملات کو لے کر اگر آپ عدالتوں میں سیٹسفائی نہیں کر سکتے, اپنے کیس کو صحیح پلیڈ نہیں کر سکتے, تو پھر ایسے میں آپ اگر کھڑے ہو کر بار بار جو ہے وہ نیریٹیوز بلڈ کریں اور تاثر دیں کہ گویا ریاست جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے ہے, اس کی مخالفت کر رہی ہے, یا پرسنلائزڈ جو ہے ڈیٹا کوئی نہیں کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تاثر پی ٹی آئی کے منہ سے کم اچھا نہیں لگتا. دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود آئی اسٹرانگلی بلیو, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر اپنا ایک واضح اسٹینڈ رکھتی ہے کہ ہم انتقامی کارروائیوں پہ یقین نہیں رکھتے, اور ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی بھی جماعت کو کسی کے خلاف کرنی پڑے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم نے تو بھگتا ہے, ہم نے یہی تھی کہ آج بہت ان کو خواتین کا احساس ہو رہا ہے. آج ہی کہتے ہیں کہ جو خواتین کو اریسٹ کیا گیا, لیکن جو خواتین اگر دھن بناتے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جی ایچ کیو میں اور کور کمانڈر کے گھر کے اندر دھاوا بول کے ویڈیوز بنائے, فوٹیجز بنائے اور توڑ پھوڑ کر کے دکھائی دیں, تو پھر وہ تو جرم ہے نا, وہ تو کوئی بھی کرے تو جرم ہے نا. اور Right. So جرم کی coming to سزا the تو قانون ہوتی ہے. coming to the اب cabinet now, Naz اس Baloch. کو آپ پولیٹیکل کوریج دے کر آپ نے بیکوز وہ پی ٹی آئی کی تھی تو زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے. اگر وہ کسی اور جماعت کی ہوتی تو پھر کیا کرتے آپ؟ اور پھر گزشتہ 3.5 سال جب ان کی اپنی حکومت تھی تو کیا فریال تالپور عورت نہیں تھی جن کو عید کی رات گھسیٹ کے انہوں نے ایم ایس کو ہاسپٹل کے تبدیل کیا اور گرفتاری عمل میں لے سو کر آئے ہم یہ کہ کہہ سکتے ہیں آپ کی باتوں سے کہ آپ بالکل اس وقت ایلائز کے ساتھ ہیں اپنی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی آن ون پیج. No, I'm not saying that, Faria. What I'm trying to emphasize on is دو باتوں کے اوپر میں کر رہی ہوں. پہلی بات تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیکیورٹی وجوہات کے اوپر اگر کہیں پر کوئی کنسرن ہے اور اگر کوئی احکامات جاری ہوئے ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد تو سب کو کرنا چاہیے. اب ہر بار تو ہم جو ہے وہ کسی پارٹی کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ دھاوا بول دیں. آپ جی ایچ کیو میں لیکن جیسے آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی ناز صاحبہ, and you're a very active political worker yourself, you've been for a very long time. بلاول بھٹو نے میرے انٹرویو میں کہا اور متعدد بار جلسوں میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کو چھوڑنا چاہیے اور خواتین کو الگ کرنا چاہیے ان سے جنہوں نے ایکچوئل جرم کیا ہے. ایبسلیوٹلی فریہ, لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. دیکھیں پولیٹیکل پرزنرز از اے سیپریٹ تھنگ, اور ہم بار بار کہتے ہیں انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ کہیں نہیں کہہ رہے کہ جن لوگوں کی فوٹیجز موجود ہیں جو جی ایچ کیو اور آرمی انسٹالیشن کے اوپر جنہوں نے حملہ آور رہے, وہ قانون جنہوں نے توڑا, ان لوگوں نے جو چوکیاں جلائیں, ان لوگوں نے جو پبلک اور سرکاری جو ہے چیزوں کو املاک کو نقصان پہنچایا, ان کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, ان کے اوپر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. لیکن اگر کسی کو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ تھی جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی نا, جس طرح سے پیپلز پارٹی کو کیا پوری اپوزیشن کو پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جیل میں ڈال دیا تھا,